भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी। नमस्कार भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरी पवित्र अगणा को मु मनमथ मिश्र दर्शक बंधु एक नुआ अध्याय हृदय सहित स्वागत करुच्ची। यथारीति आज अध्याय कौ प्रतियोगी माने कौ दल रे बसिबे टिके भाईना कौन है? अरे उठा उठा चिरुकुटी भाई ओ भौनी अरे किए केहू दल बसिबो पारिबा तो जानी अरे सुधा भाई साथे मोरो बहु पुराना घणी अरे गुंदुरा गुंदुरी काम आज जमारू हबनी अरे जिए जेऊ दल पाइच सेही ठाबे बस जामिनी मौलिला कामिनी प्रीतिला जामिनी मौलिला कामिनी प्रीतिला जामिनी मौलिला कामिनी प्रीतिला जामिनी। अच्छा अच्छा ये गोटे नुआ प्रयोग होला माने गत सप्ताहर अध्यायर हैंगओवर एपर्यंत जाइनी आम प्रतियोगी मानक मुंडरू। दर्शक बंधु निश्चित भाव में आज अध्यायर आरंभ आपण मानकू विगत सप्ताहर अध्याय को मन पकई देइथिबो। आमे ताल पर्याय रे पाला परिवेषण करिथिलु आ सेही हैंगओवर एपर्यंत प्रतियोगी मानक मुंडरे रहि जाइछि। दर्शक बंधु आज अध्याय आरंभ करबा पूर्व आसंतु आज अध्यायर आम सहित अतिथि ही आसी पहुंची ओडिशार सेही सुनामधन्य सुप्रतिष्ठित आम पीढ़ीर संगीतज्ञ मानक पई प्रेरणा अनेक चलचित्र लोकप्रिय भजन लोकप्रिय आधुनिकर स्रष्टा ओडिया संगीत इतिहासर एक स्वतंत्र पृष्ठा आसंतु स्वागत करिबा आम मानकु कथा देइथिले आ कथा रखी आसी पहुंची श्रीजुक्त वासुदेव रथ मु वर्तमान सार को स्वागत करुछि हमर ई भजन अंताक्षरी रही अगणा को। सर आपण को जोड़ हस्तर प्रणाम करुची। ओडिया संगीत जगत को आपणकर अवदान अतुलनीय। आपण आज आम भजन अंताक्षरी पवित्र अगणा को अतिथि आसी आमे माने अधिक आनंदित। आपण भजन अंताक्षरी विषय कौन कहि परिबे? अंताक्षरी जो ये तो बहुत दिन है चली आज्ञा ये गोटे नुआ प्रकार अंताक्षरी इंडिया रे बहुत चैनल आसे आज्ञा ये गोटे भजन देकिरी अंताक्षरी करवा एटा इंडिया रे कोठी ने फर्स्ट टाइम ओडिसा रे एई प्रोग्राम टा बोली मु अनुमान करे नहीं नहीं यहाँ सत्य यहाँ का विरल कारण तापरे बहुत खुशी लागियो आज आज बहुत आनंद रे बहुत गीत मोर भी बहुत गीत सब गाइए बोली मु सुनुची। निश्चित निश्चित जदे हबो बढ़िया लागिबो तेनो आराम करिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मु एबे आपन को अनुरोध करबी आपण अतिथि आसन जाई ग्रहण करंतु। दर्शक बंधु अतिथि तंकर आसन ग्रहण कर सारे एवं आरंभ करवा आज अध्याय। आज अध्यायर प्रथम पर्याय माने अंताक्षरी पर्याय आम सहित आज अतिथि आसी संगीत इतिहास एक स्वतंत्र पृष्ठा श्रीजुक्त वासुदेव रथ आज जेहेतु सी उपस्थित अच्छा एक लोकप्रिय भजन रु मु आरंभ करी अंताक्षरी अंत अक्षर आउ प्रतियोगी मान अनुरोध करी प्रस्तुत ही रही था। भला कालिया करिला मंतर भला कालिया करिला मंतर लगाइन डोरी नेला मते पूरी लगाइन डोरी नेला मते पूरी आउ मन मो बळुनी जीवाकू घर छाड़ी सिंह दुआर भला कालिया करिला मंतर ए भला कालिया करिला मंतर। अंत अक्षर बाहरी आसिला र आउ ए र अक्षर को आज अध्याय किए खेलिबे प्रश्नटी रही उत्तर जी दे पारिबे से ही खेलिबे आज अध्याय।
प्रश्न है श्रीजुक्त वासुदेव रथंकर संगीत निर्देशित प्रथम चलचित्रर ना कौन प्रथम चलचित्रर ना कौन सौतुणी मु पचारिनी भी वासुदेव सर कहले पंचम दल सौतुणी या ठीक उत्तर की ना ना एबे मध्यम दल पाखक मु आसुची मध्यम दल को साखी गोपीनाथ सर टैलेंटेड पर्सन कहीदेले साखी गोपीनाथ ठीक उत्तर तमने आज अध्याय आरंभ करेंगे मध्यम दल र अक्षर जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे रंगिया ठाकुर केते रंगे मोते कसुछ रंगिया ठाकुर केते रंगे मोते कसुछ भवे भसाई मतरी कातते जीव सुछ भवे भसाई मतरी कातते जीव सुछ रंगिया ठाकुर केते रंगे मोते कसुछ रंगिया ठाकुर केते रंगे मोते कसुछ रंगिया ठाकुर केते रंगे मोते कसुछ केते रंगे मते कसुछ पारी ही जाइछि आज अध्याय प्रथम पर्यायर प्रथम अक्षर आउ छ अक्षर बाजी पहुंची गला पंचम दल 6 अक्षर रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे छंदा चरणे नुपुरा तवा रुणु झुणु शुभुथिबा छंदा चरणे नुपुरा तवा रुणु झुणु शुभुथिबा कर्णपुटे सुणी ए महापातकी कर्णपुटे सुणी ए महापातकी तिनी तप नाश जीवा छंदा चरणे नुपुर तव रुणु झुणु शुभुथिबा रुणु झुणु शुभुथिबा रुणु झुणु शुभुथिबा ब अक्षर बाजी आसी पहुंची गला मध्यम दल ब अक्षर रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे बंसी तोर गोपराधिका चंद्रिका तोर मीरा प्रेमिका बंसी तोर गोपराधिका चंद्रिका तोर मीरा प्रेमिका महालक्ष्मी तोर नयनार माळ महालक्ष्मी तोर नयनार माळ तुळसी राणी तो मनर शिखा बंसी तोर गोपराधिका चंद्रिका तोर मीरा प्रेमिका क अक्षर बाजी पहुंची जाइछि पंचम दल क अक्षर रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे ଆମର ପଡିଛି हां ହଁ ଛାଡୁଛି କି ମୁଁ ଗାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି କଣ ତମେ ଟେନସନ କାଇଁ ନଉଛ ना ना କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ମୋ କାଳିଆ ହାତୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ମୋ କାଳିଆ ହାତୀ ଛପନ ପଉଟି ଖାଉଥାଏ ସଦା ଅନେକ ଛପନ ଦେଖିଲ କଣ ଆଉ ଗାଇବେ ओडिशार किंवदंती गायक मोहम्मद सिकंदर आलाम को कंठरे गीत अति लोकप्रिय सबु भाषा समस्ते जानिचंती 56 पौटी से गीत अछि दुखर सहित कहूची पंजाब दल तम मान को ऊपर गोटे माइनस पॉइंट लागी गल कौन गोटे भूल गाई जाओ हां गोटे पूरा भूल गाइले से क्रॉस लाइन एबे एई क अक्षर पास हे आसला मध्यम दल पाकू देखा मध्यम दल
केड़े सुंदर दिसे रुह खेल हबनी से गीत हबनी काई भारी चालाकी आ तमर आउ गाइबार अधिकार नाही चरण बाबू गत अध्याय तमे फेरेइथला एथरक मु देई दउ से गीत को मु पूर्ण करिवि श्रीचरण तुम से गीत कंप्लीट करि पारना हो किंतु सुधाकर से गीत को गाई पारिबे बोला जाऊ केड़े सुंदर दिसे कालिया हाथी केड़े सुंदर दिसे कालिया हाथी 64 कला देके गढ़िला 64 कला देके गढ़िला अधा गढ़ा से तारु मूर्ति केड़े सुंदर दिसे कालिया हाथी केड़े सुंदर दिसे कालिया हाथी ठीक भाव रे जानी थिले सुधाकर मिश्रा मु 56 कहिथिली से 64 कहले माने 56 अरे 56 पौट भी तुम कहितलो 56 पौट ना 60 पौटी तो 60 फुट 60 पौटी 56 भोग तो अक्षर रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे पंचम दल मु हां देखि चरण भाई भूल करिवनी ना देख कौन हो भाईनाकर मन भाईनाकर प्रथम चलचित्र गीत अति सुंदर गीत अच्छा। मोर बहुत फेवरेट तुमे माधव तुमे केशव तुमे बांधव हे भकत जीवन भकत पराण हो तुमे तो सुंदर हे तुमे तो सुंदर हे नहीं माने मो गीत बोली भूल करथिले किंतु माइनस देथांती किछि भी भूल कर भूल होइछि ना 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 जमा भूल नहीं बहुत भलो लागिला आ पारी ही जाईची तो अक्षर ह अक्षर बाजी आसी पहुंची जाईची मध्यम दल ह अक्षर रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे गोटे बढ़िया गीत नानी मन पड़छि कोठा देख सुन हे नील शैल कला रवि विष्णु हे नील शैल कला रवि विष्णु तुम्भ श्री चरणे मोर एतिकी मिनती तुम्भ श्री चरणे मोर एतिकी मिनती प्रार्थना सुधारे असीमानंद रे प्रार्थना सुधारे असीमानंद रे पंचम रे भरी दिया मध्यम प्रीति पंचम रे भरी दिया मध्यम प्रीति पंचम रे भरी दिया मध्यम प्रीति अच्छा 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 विगत अध्याय रे ओडिसार सुनाम धन्य गीतिकार अलेक्चंद्र विश्वाल आसीथिले आउ तत्क्षणात ए गीत को रचना करथिले आउ तत्क्षणात स्वर हेई ए गीत परिवेषण हेइतला अंत अक्षर बाहरिबा पई जाओ भलो लागिला सुधाकर से गीत को मने रखि तमे गाई परिलो प्रीति तो अक्षर सेई तो अक्षर आसी पहुंची गला पंचम दल तो अक्षर रे जगन्नाथ भजन आरंभ करिवार समय एबे तुमरी नारे सकाळ आरंभ तुमरी नारे सकाळ आरंभ तुमरी नारे दिन सरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे तुमरी नारे मणिष जनमे तुमरी नारे मणिष जनमे तुमरी नारे मणिष मरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे
জয় জগদীশ হরে। বাহ 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 তো অক্ষର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ। ଏବେ ର ଅକ୍ଷର ବାଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ର ଅକ୍ଷରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ରେ ରଙ୍କୁଣି ଧନ ରେ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ତୁ ତ ପୁଅ ନୁହେଁ ମୋର ପୁନେଇ ଝନ। ରେ ରଙ୍କୁଣି ଧନ ରେ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ତୁ ତ ପୁଅ ନୁହେଁ ମୋର ପୁନେଇ ଝନ। ରେ ଚକା ନୟନ ରେ କଳା ବଦନ ରେ ଚକା ନୟନ ରେ କଳା ବଦନ କାନ ଶୁଣୁଥାଉ ତୋର ମୁରଲି ସନ। ରେ ରଙ୍କୁଣି ଧନ ରେ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ ତୁ ତ ପୁଅ ନୁହେଁ ମୋର ପୁନେଇ ଝନ। ତୁ ତ ପୁଅ ନୁହେଁ ମୋର ପୁନେଇ ଝନ। ତୁ ତ ପୁଅ ନୁହେଁ ମୋର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ। ନ ଅକ୍ଷର ବାଜି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଦେଖି ନ ନାହିଁ ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଛି ନୀଳମଣି। ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଛି ନୀଳମଣି ନୀଳ ସାଗର କୂଳରେ ନୀଳମଣି। ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଛି ନୀଳମଣି ନୀଳ ସାଗର କୂଳରେ ନୀଳମଣି। ସୁନା ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଖାଇ ସୁନା ପଲଙ୍କରେ ପଡୁଛି ଶୋଇ। ସୁନା ଢିଙ୍କି କୁଟା ଚାଉଳ ଖାଇ ସୁନା ପଲଙ୍କରେ ପଡୁଛି ଶୋଇ। ପିଇ ସୁନା କୁଅର ପାଣି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଛି ନୀଳମଣି। ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଛି ନୀଳମଣି ନୀଳ ସାଗର କୂଳରେ ନୀଳମଣି। ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଛି ନୀଳମଣି। ସେଇ ନ ଅକ୍ଷରକୁ ଫେରି ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ନାହାନ୍ତି ଲୋ ସଖୀ ନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ପରିକେ ନାହାନ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ପରିକେ ନାହାନ୍ତି। ପାପୀକୁ ତାରନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ତି ପାପୀକୁ ତାରନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଣତେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ପରିକେ ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ଲୋ ସଖୀ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଲୋ ସଖୀ ନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ପରିକେ ନାହାନ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ପରିକେ ନାହାନ୍ତି। দর্শক বন্ধু এই সুন্দর ভজন সহিত আদি অধ্যায়ের প্রথম পর্যায় মানে অন্তাক্ষরীর পর্যায় এইটি সরি যাইছি। দর্শক বন্ধু এবে আরম্ভ করিবা শব্দ পর্যায় ক্রমরে আমার আজ অতিথি আসিছন্তি শ্রীযুক্ত বাসুদেব রথ। কথা লা তাঙ্ক সংযোজিত ভজন আমি পরিবেশন করিবা। মু সারଙ୍କୁ বর্তমান অনুরোধ করিবি যে সার আজ এই শব্দ পর্যায় ক্রমরে আপন হি শব্দ রখিবে উভয় দলଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ সেই শব্দ উপরে ভজন পরিবেশন করিবে উভয় দল। আমার এই অধ্যায় আরম্ভ হଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ରଖିବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ଯେମିତି ଘୋଷା ଭିତରେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଥିବ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମୁଖ ଥାଇ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ହେଇଥିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ହଁ ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। କୋଉଟା ଭେନା ଜଗତର ନାଥ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗତ ଜନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ହଜି ଯାଏ ମୁଝେ ମଜି ଯାଏ ମୁଝେ ଶ୍ରୀମୁଖ ମାଧୁରୀକୁ ଚାହିଁ। ଜଗତର ନାଥ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗତ ଜନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଜଗତର ନାଥ ଭକତ ଜନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶବ୍ଦ ବି ପାଇଲି। ଶ୍ରୀମୁଖ ମାଧୁରୀକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି। ପାରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ। ଏବେ ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରଖିବା ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ସେଇଭଳି
ନୀଳାଚଳ କାଳିଆ এই দুইটা ওয়ার্ড থিব ঘোষা ভিতরে নীলাচল এবং কাଳିয়া কাଳିয়া। ঘোষারে থিব নীলাচল এবং কাଳିয়া ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଛଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଛଳିଆ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ହେ ଘନ କାଳିଆ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ହେ ଘନ କାଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଛଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ବଡ଼ ଛଳିଆ নীলাচল বিহারী ঘন কাଳିয়া নীলাচল বি পাইলি ଆଉ କାଳିଆ ବି ପାଇଲି ଏବେ ସାର୍ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବାଛୁଛନ୍ତି ବାଛନ୍ତୁ কাଳିয়া জগন্নাଥ এই দুইটা ওয়ার্ড থিব আচ্ছা কাଳିଆ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ, କାଳିଆ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଥାଇ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ ମନେ ପଡ଼ିଛି ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ କାଳିଆ ଅଛି ରେ ଚୌବାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ କାଳିଆ ଅଛି ରେ ଚୌବାହାକୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ସେ ଅନାଥର ନାଥ ସେ ଅଗତିର ଗତି ସେ ବିପଦର ସାଥୀ ଆରେ ଭକତିରେ ଡାକିଲେ ତୁ ପାଇବୁ ତାକୁ ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ କାଳିଆ ଅଛି ରେ ଚୌବାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ କାଳିଆ ଅଛି ରେ ଚୌବାହାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରିଲା କ'ଣ ପାଇଛି ହଁ ପାଇଛ ଶବ୍ଦ ଥିଲା କାଳିଆ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି ସେ ଜଗତର ନାଥ ଗାଲି ଜଗତର ନାଥ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ନାମବାଚକ ଜଗତର ନାଥ ତାଙ୍କ ବିଶେଷଣ ଜଗତର ନାଥ ସେଟା ବିଶେଷଣ ଆସିଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଦରକାର ମାନେ ଥିଲା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବା ଦରକାର କାଳିଆ ପାଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଲିନି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖକୁ ଆସିବା ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବଇଁଶୀ ଆଉ ଯମୁନା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବ ଘୋଷା ଭିତରେ ବଇଁଶୀ ହଁ, ହଁ, ବଇଁଶୀ ଯମୁନା ବଇଁଶୀ ଶାନ୍ତି ଯମୁନା। ଉପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ହଁ ଯିବା ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ରେ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ରେ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ରେ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ମାନେ କ'ଣ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇ ସେଇଠି କ'ଣ ଲାଖିଗଲା ମାନେ ଏଟା କ'ଣ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଇପି ଆଉ ଏଲପି ରେକର୍ଡରେ ହଉଥିଲା ରେକର୍ଡ ପିନ୍ ଲାଗିଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ବେଳକୁ ସିନା ଡିଜିଟାଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରେକର୍ଡ ଲାଗିଗଲା ମତେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ରେ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ଯମୁନା କୂଳର କଦମ ମୂଳରେ ପାଉଥିଲୁ ତୋର ଯେଉଁ ବଇଁଶୀ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ରେ କାଳିଆ ତୁ ବଜା ବଇଁଶୀ ଆଚ୍ଛା ହଁ ପାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସହଭାଗିତାରେ ହେଇଯାଇଛି ଯମୁନା ଆଉ ବଇଁଶୀ ମୁଁ ପାଇଗଲି ଏବେ ଆସିବା ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ ଚକା ନୟନ ଆଉ କଳା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବ ଏ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଥାଇ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ଦେଖି ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର କଳା ବଦନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ ମୋର ସରେନି ଦିନ ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ ମୋର ସରେନି ଦିନ ଏହି ପରାଣ ବିକି ଦେଇଛି ତତେ ମୋହରି ହାନି ଲାଭ ସବୁ ତୋ ହାତେ ଗଳାର ମାଳି ମୋର ରଙ୍କୁଣି ଧନ ପର କରିବୁ ନାହିଁ ତୋତେ ମୋରାଣ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ
ଭଜି ଭଜି ତୋ ନାମ ଚକା ନୟନ ମୋର ଯାଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ତୋ କଳା ବଦନ ମୋର ସରେନି ଦିନ ମୋର ସରେନି ଦିନ। ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସାର୍ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଦେବେ? ପୁରୀ ଆଉ ଜଗା। ପୁରୀ ଆଉ ଜଗା। ଜଗା ଅତି ପ୍ରିୟ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଜଗା। ପୁରୀ ଆଉ ଜଗା ଥିବ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅଛି ଅଛି ଅଛି। କୋଉଟା ଗାଇବ କୁହ, ତମେ ଭୁଲ କରିବ ନହେଲେ। ଦେଖୁନା ଆଗ କ'ଣ ଗାଉଛି ମୁଁ। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି। ଜୀବନର ଯେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବି। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ଲାଗିଛି ଡୋରି ଯିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜଗାକୁ ଦେଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଥର ମନେ ପଡୁଛି, ଏଇଥର ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି। ପୁରୀ ପାଇଲି ଏବଂ ଜଗା ମଧ୍ୟ ପାଇଲି। ପାରି ହେଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଏବେ ଆସିବା ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାର୍ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବାଛୁଛନ୍ତି? ନୀଳଚକ୍ର ଆଉ ବାନା, ଏ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଥିବ। ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ନୀଳଚକ୍ର ବାନା। ଦେଖି ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଅନା। ହେ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଅନା। ଉଡେ ଫର ଫର ସେହି ସଭିଙ୍କର ମନ ମୋହି। ଉଡେ ଫର ଫର ସେହି ସଭିଙ୍କର ମନ ମୋହି। ତାରିବାକୁ ପାପୀଙ୍କର ପାପକୁ ସିନା। ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଅନା। ଏ ଦେଖ ଉଡୁଛି ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଅନା। କେତେ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ବାନା ବି ପାଇଲି, ନୀଳଚକ୍ର ବି ପାଇଲି। ଏବେ ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଠାକୁର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଥାଇ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଛି ଅଛି। ହଁ ହଁ ଅଛି। ଟିକେ ଅସୀମା ହେଲ୍ପ କରିବୁ। କୋଉଟା କହିଲ? ଦେଖିଆ ଯିବା ଦି ଜଣ ଦେଖା। ହଁ ତୋ ପରି ଠାକୁର ନଥିଲେ ଜଗାରେ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ହାତ। ତୋ ପରି ଠାକୁର ନଥିଲେ ଜଗାରେ। ତୋ ପରି ଠାକୁର ନଥିଲେ ଜଗାରେ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ହାତ। ପରି ଠାକୁର ନଥିଲେ ଜଗାରେ। ତୋ ପରି ଠାକୁର। ଠାକୁର ପାଇଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଇଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସରିଯାଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧୁନ୍ ଆଉ ତାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ରଥ। ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭଜନ ସମୂହ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଦଳ ଘୋଷା ଗାଇବେ ତର ଅନ୍ତରା ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗାଇବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ହେଡଫୋନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଧୁନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର। ହେଡଫୋନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇସାରା ଦିଅନ୍ତୁ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେ ସେ କୋଉ ଧୁନ୍ ବଜେଇବେ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଠାର ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା। ଦେଖି କାଳିଆ କାଳିଆ ମାଗୁନି କିଛି, ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ, ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ। ତୋ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି
ଯାଉ କାଳିଆ କାଳିଆ ମାଗୁନି କିଛି ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ। ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରା ଦେଖି ଅଛି ଅନ୍ତରା ଅଛି। ଅନ୍ତରା নিরেখিত চকাখি মন মোর যাহুলাখি নিরেখিত চকাখি মন মোর যাহুলাখি চাহিত পতাকা মনু যাউ দকা এ আখি পবিত্র হেউ কালিয়া কালিয়া মাগুনি কিছু এতিকি করুণা হেউ এতিকি করুণা হেউ। ঠিক পারি হয়ে যাইছি এপটু ঘোষা আসলা এপটু অন্তরা আসলা এবে পঞ্চম দলଙ୍କ দায়িত্ব মু বর্তমান মানস দাস কো অনুরোধ করিবি হেডফোন নিয়ে যাবা পাই। মানস দাস হেডফোন নিও। স্যার পঞ্চম দলଙ୍କ পাই আপন কোন চাহুଛନ୍ତି ଟିକେ মানস দাস কো ইশারা দিয়ন্তু। ইশারা পাই গলে মানস দাস দেখি কোন সার দেলে। तो दयारु जीवन रे सब तो पाइछि तोते छाड़ी जीवा पाई मन न बळुछि कहरे कालिया तते भूलिबी केमिति तो परे ठाकुर नाही रे मीति तू की जानू ना हो बांधी छुनी जे तू उल्टा ही गला कौन कले सुधाकर तुम कौन कल माने भाव एते भाव भीतर गल भारी छंदी ही गला मु कौन करी मो कर्तव्य मु करी दुखर सहित कहूँ मध्यम दल तुम मान गोटे माइनस पॉइंट लगी गला। एबे प्रस्तुत रुह तुम मान घोषा पाली आसिला एबे घोषा बजेबे परमानंद साहू नियंतु हेडफोन नियंतु सार परमानंद साहू को इशारा दियंतु मध्यम दल को पाई इशारा आसीगला इशारा कबाही जा चार माझी जा तू नो कबाही जा चार माझी जा तू नो कबाही जा माझी नईर पारी करी तू से घाटकू जा चार माझी जा तू नो कबाही जा चार माझी जा तू नो कबाही जा दई बदौड़ी मणिष गाई जेणी की टाणाई सेणी की जाई माझी रे से तो बड़ नाउरिया चार माझी जा तू नो कबाही जा चार
अंतरा पारी है विष्णुभवन पंचम दल किंतु जो लय आमर ताल चली ताल ब्रेक हो गला एवं ताल भांगी गला सेठी आमर टेक्निकल पाठरे निश्चित भाव में ताल भांगी गला दुख ना 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 ताल भांगी गले मिलिकी कौन पार हम कि पारि हबार ना डंगा बुड़ी जाइए तुम दुखर सहित कौन पंचम दल तुम मान गोटे माइनस पॉइंट लगिगला ये सरी जाइए दर्शक बंधु आमर धुन पर्याय एवं आरंभ करवा ताल पर्याय अध्याय आरंभ होमर मध्यम दल पाखु तो प्रथम ताल प्रयोग हम मध्यम दल आउ ताल प्रयोग करेंगे गुरु श्री राधाकांत नंद एवं विभु प्रसाद नंद। पर्याय आरंभ बहुत बढ़िया हो जाए। पंचम दल पाखक आसवा पंचम दल ताल प्रयोग करेंगे राधाकांत सार। चेतनार रूपकार हे कालिया ठाकुर कालिया ठाकुर भक्तिर आधार तुमे कालिया ठाकुर कालिया ठाकुर तुमे गति मुक्तिर तुमे सथ शांतिर तुमे गति मुक्तिर तुमे सुख शांतिर जगन्नाथ नामे तुमे जगन्नाथ नामे तुमे देवता मोर देवता मोर चेतनार रूपकार हे कालिया ठाकुर कालिया ठाकुर। बढ़िया 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 पारी पंचम दल सुंदर भाव में पारी कर दी श्री चरण। एवं मध्यम दल पाखक आसवा और मध्यम दल ताल प्रयोग करेंगे राधाकांत सार। कली रे परम ब्रह्म दारु रूप होइला कली रे परम ब्रह्म दारु रूप होइला इंद्रिय न थाई देख इंद्रिय न थाई देख सब बारी पारिला कली रे परम ब्रह्म दारु रूप होइला कली रे परम ब्रह्म दारु रूप होइला कली रे परम ब्रह्म। कौन सब आज कौन पूरा ताल ताल पर्याय खेली खेली टिके अभ्यास हो गलानी बोली लगुच कहीं झुंटा झुंटी किसी तो तथापि डर लगुच बहुत डर लगुच डर तो निश्चित कथा। एबे आसीबा पंचम दल पाख पंचम दल ताल प्रयोग करेंगे राधाकांत सार।
ବାସ ଚନ୍ଦନ ମୋ ମଥାରେ ବୋଳି ଦେ ରେ କାଳିଆ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମୋ ମଥାରେ କଣ 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 କିଛି ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଶବ୍ଦଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କଣ କରିବା ଆଉ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ପାରି ହେଇପାରିଲାନି ଏ ଗୀତ ତାଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲେ ହେଲେ ପାରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିଛି ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ଏବେ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ तते पूजिबाकु भल लागे रे कालिया भजिबाकु भल लागे तते पूजिबाकु भल लागे रे कालिया भजिबाकु भल लागे आउ भल लागे जगन्नाथ नाम आउ भल लागे जगन्नाथ नाम गाउथिले अनुरागे अनुरागे गाउथिले अनुरागे तते पूजिबाकु भल लागे रे कालिया भजिबाकु भल लागे तते पूजिबाकु भल लागे रे कालिया भजिबाकु भल लागे बापरे 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 जितेबेले शेष आड़कू हरकत आरंभ होगला राधाकांत सारकर रवींद्र महापात्र आखि मिटिका मु देखी पारुली छाती धक धक मते दिशुला पारी सुंदर भाव भावर भजन एवं आसवा ताल पर्यायर अंतिम ताल पंचम दल प्रयोग हम ताल प्रयोग करेंगे राधाकांत सार एवं विभु प्रसाद नंद दर्शक बंधु ये सुंदर भजन सहित आज अध्यायर समस्त पर्याय तथा आज अध्याय ये सरी जाइए। अवसर में मु बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी श्रीजुक्त वासुदेव सार को जे आपण उपस्थित रहिले आमर ये भजन अंताक्षरी अध्याय रे आम मान को प्रोत्साहित कले आपण द्वारा बहु लोकप्रिय भजन मध्य एठी परिवेशित हैला। मु एठी अनुरोध करिबी जे आपण आगामी अध्याय रे मध्य आम मान को प्रोत्साहित करिया पई उत्साहित करिबा पई अतिथि आसन अलंकृत करिवे। निश्चय निश्चय मते किंतु आज अध्यायटा भारी इंटरेस्टिंग लगी। आज जो गीत गुड़ा मझे चलीगला माने मन हो शांति बारिक वाला समस्त गाई दौरान कौन भजन मोर आखिर लुह आसीगला मोर समस्त बहुत सुंदर मिसई गाइले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन को आमे बहुत धन्यवाद जनाऊँ वो भी पिला मान को बहुत धन्यवाद आपन को बहुत धन्यवाद दूची एते सुंदर भजन बहुत बढ़िया लगिला। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु आज अध्याय को आम ये रखुचु आपण मान सहित भेट हम आगामी एक नुआ अध्याय सेते पर्यंत आम मान को विदाय दिंतु नमस्कार। बहुत गीत अच्छी चलो 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 चंदन लगी
ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଗାଉଛି ମୁଁ ଏଟା ଷ୍ଟେଜରେ ବଢିଆ ଗାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଉଛି रो ମୁଁ କଣ ଶୋଇଛି କଣ ଶୁଅନ୍ତି ଗାଇ ଚନ୍ଦନ ଛାମୁ ହେ ଛାମୁ ହେଲା ଛାମୁ ଦେଖିଲ ଚନ୍ଦନ ଛାମୁ ହେ ଛାମୁ ରହିଯା ଶ୍ରୀଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ସୁଧାକର ଟିକେ ରହିଯା ମୁଁ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚମ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଡର ବାଛିଲି ଶୈଳଭାମାକୁ ଶୈଳଭାମା ତମେ ଡିସାଇଡ କର କିଏ ଗାଇବ ତମେ ଯାହାକୁ କହିବ ସେ ଗାଇବ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷର